arabaw araba a waleyala kunungo araba février kalo tile 2 san 2022 fanga dagayɔrɔ la kuluba jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta ale tun bɛ a kɛnɛ kan baaraw daminɛlen kɔfɛ Mali minisiri min ka baara bɛnlen bɛ tamasiraw olu labatoli ko ma o minisiri ka hakilinaw na laadalasigi na Mali minisiriw ka sigi kɔnɔna na da nana don waleya dɔw la minnu bɛ tali kɛ sariya nimero dɔ la min bilala sen ka san 2019 a juye kalo o tile 24 a bɛ ɲɛfɔli kɛ hakilina ni laɲiniw na minnu bɛ tali kɛ jɛkulu la jɛkulu min bilala sen kan n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ subahana mansinw ale ni siraba koɲɛw yɛrɛ matarafa k'o ko dɔn kosɛbɛ a wulikajɔ ni a laɲiniw na a ko a bɛna kɛ sababu ye ka se ka nɔgɔya yɛrɛ don tan ni ka segi baaraw la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la a wulikajɔ ni a cɛsiriw n'i y'u ta k'u lajɛ an ka jamana marabaw u ko laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ min ye tan ni ka segi ye a ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la an ka jamana kɔnɔ o waleya ninnu olu ka se ka lasinsin Mali minisiri min ka baara bɛnlen bɛ Mali ale ni jamana wɛrɛw ka koɲa sabatili ma o minisiri ka hakilina ni laɲiniw na a yirala k'a fɔ ko bolonɔbila kɛra sɛbɛnfura la min yɛrɛ hakilinaw la sabatira desanburu kalo a tile 15 san 2021 Mali jamana ale ni farafina olu ka nafolosoba min bɛ yen n'an b'a wele ko Banque Africaine de Développement o wulikajɔ ni o cɛsiriw la a bɛna kɛ sababu ye ka se ka an ka jamana yɛrɛ babolo min bɛ yen ni a bɛ wele ko Fleuve Niger yɛlɛmakura min bɛ ka don sigida yɛrɛ baaraw ta cogoya la ka se ka o babolo kofɔlen in lakɔlɔsi a wulikajɔ ni a cɛsiriw la a yirala k'a fɔ nafolo kasabe min kan ka don a la a bɛ taa bɛn sefa wari miliyɔn 582 ani 90 ɲɔnbɔɲɔnko la wulikajɔ in n'a bilala sen kan a bɛna kɛ sababu ye Fleuve Niger hakilisigi ni basigi ka se ka sɔrɔ a la ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma Mali minisiri min ka baara bɛnlen bɛ sɔrɔ koɲɛw ma ani nafolo koɲɛw ma an ka jamana kɔnɔ o minisiri ka hakilina ni laɲiniw na Mali minisiriw ka nin sigi na a yirala k'a fɔ min ye sira dɔw ye olu bɛna labɛn o sira ninnu ni u labɛnna a bɛ kɛ sababu ye taa ni ka segi o ka se ka nɔgɔya Bamakɔ ani Zanjɛbugu ka se Bujali ani San Pedro u ni ɲɔgɔn cɛ o wulikajɔ baaraw la jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko sira ni olu ka baara bɛnlen bɛ sira labɛn baaraw ma olu de bɛna nin ko in ɲɛnɛmaya a kasabi bɛna bɛn min ma o ye sefa wari a miliyɔn 873 ani 50 n'a kun ka fɛ hakilinaw kan ka kɛ ka labila sen kan kalo 19 ɲɔgɔnbɔɲɔnko kɔnɔ Mali minisiri min ka baara bɛnlen bɛ foroba baaraw ale ni baarako koɲa sabatili ma o minisiri ka hakilina ni laɲiniw na sariya dɔ ta la min bɛ ɲɛfɔli kɛ lakɔlikaramɔgɔ la minnu bɛ n'u bɛ baara kɛ foroba cakɛbɔdaw la min ye foroba kalanso ye waati kɔnɔ wulikajɔ ni cɛsiriw la olu ni hakɛ minnu ka kan ale ni u ka baara tacogoya ɲuman da dora o waleyaw fana na k'olu walawala sariya dɔ fana bilala sen kan o ti kalo tile 9 san 2012 min bɛ ɲɛfɔli kɛ maaw la maa minnu bɛ baara kɛ jamana ɲɛma u ka baarakɛyɔrɔ la ka se jamana ɲɛma ka baarakɛyɔrɔ yɔrɔ min dalen don ka n'an b'a wele ko secrétariat général de la présidence o baarakɛlaw fana fo ka se marabolo ɲɛma n'o ye premier ministre ye ale ka baarakɛyɔrɔ maaw ka se minisiriso caman maa minnu bɛ baara kɛ jamana yɛrɛ foroba cakɛbɔdaw la olu ka hakilinaw ani u ka baaraw tacogoya ɲuman ani nafolo min kan ka di u ma ani u baara yɛrɛ kɔnɔna na u ni hakɛ minnu ka kan o koɲaw da dora o fana la k'olu walawala Mali minisiriw ka laadalasigi na minisiri min ka baara bɛnlen bɛ kɛnɛya ko ani ɲɛtaa sabatili ma jamana kɔnɔ o minisiri fana ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni coronavirus bana ye a ko dɔɔkun tɛmɛlen n'i y'a ta ka sanga ni dɔɔkun in ma i b'a ye k'a fɔ dɔ bɛ ka bɔ coronavirus tɔw la o kɛra sababu ye jamana ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka sariyaw matarafa sariya minnu fɔra jamanatigiw fɛ n'a kan ka kɛ sababu ye ka se ka an kisi ni bana jugu in ma ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana an balimaw an ka minisiriso min ka ko bɛnlen bɛ diinɛ ko ani bato ko ka se laadalako sabatili ma o minisiriso ka kɔrɔfɔw la bataki dɔ bɔra bataki min kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ min ye tarata ye n'a bɛnna février kalo tile fɔlɔ ma
san 2022 ko rajaba kalo a ɲinina fan bɛɛ a ma ye. O kɛra sababu ye kunungo araba a dafara tile 30 la. Bi alamisa n'o bɛnna février kalo a tile 3 ma san 2022 rajaba kalo bi a tile fɔlɔ ye. Nga walasa an ka se ka faamuya sɔrɔ a la kosɛbɛ, an bɛna lajɛ n'an sera ka Abibu Kane sɔrɔ ale ka walawalali kɛ an ye ka sanga ni arajaba kalo a koɲaw ye. Basi la an ka lajɛ. Karamɔgɔ Abibu, salamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayiwa, an bɛ fɛ ka a dɔn kalo ko a kibaruya a bɛ cogo di bi? Alhamdulillah, an bɛ Ala tanu ka wale ɲuman dɔn. An bɛ sɔli an kuntigi ka kisi nɛɛma b'a ye n'a ka so duguma n'a ka sahaba ɲumanw bɛɛ. Wa salim. Ka lamɛnnikɛla bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn. Kosɛbɛ. K'aw yɛrɛ fɔ ka wuli ka jɔ n'aw ka cɛsiri la. Alhamdulillah, sarata tɛmɛnen tun ye farafin kalo tile 29 ye. Sarata don na o ye laada ye kalo tile 29. Kosɛbɛ. Silamɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kalo ɲini. Commission locale sigira Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Ka fara Bamakɔ district bɛɛ lajɛlen kan. Kosɛbɛ. Olu ka baara kɔnɔna na jaabi min sɔrɔla la an fɛ o ye ka yira k'a fɔ 29 na kalo ma ye Mali fan si. Donc o b'a yira k'a fɔ ni kalo ma ye a bɛ dafa 30 la. I n'a fɔ sariya y'a ɲini cogo min. Kosɛbɛ. Araba n'o tun ye kunu ye o ye kalo dafa 30 la. O kuma bi alamisa o ye arajaba kalo tile fɔlɔ ye an fɛ yan Mali kɔnɔ. Tabarikala. Inshallah. Ayiwa, ka sanga ni nin waleya ye mun wele bɛ bolo ka ɲɛsin alisilamɛw ma? Alhamdulillah, o ye ka duwawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An filɛ ka don kalo belebeleba min kɔnɔ. Tabarikala. Lahɔrɔma kalo don, Ala ka lahɔrɔma matarafali nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Amina yarabi. Ka bato nɔgɔya n ye, ka duwawu nɔgɔya n ye a kɔnɔ. Ami. K'an jurumu yafa. Amina yarabi, ami. An bɛ min fɔ silamɛw ye, an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan halisa k'an cɛsiri k'an jija. Kosɛbɛ. Commission ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ka commission de ye. Wa commission ti komi maa kɛrɛnkɛrɛnnenw de sigilen don dɔrɔn olu de bɛ kalo ɲini. Nka commission ye maaw de minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sigi. Kosɛbɛ. Ka silamɛw ka kibaruyaw fara ɲɔgɔn kan k'a sɛgɛsɛgɛ. Silamɛw de bɛ kalo ɲini an ka duw kɔnɔ, an ka quartiers kɔnɔ, an ka misiriw la, an ka sigidaw la, an ka kubedaw la. Siga t'a la. Silamɛ bɛɛ de kan ka kalo ɲini. O ye tiɲɛ ye. Maa kelen kunko tɛ. Maa o maa n'i taara misiri la fitiri fɛ wala n'i b'i ka so. N'a fɔra ko 29 sera dɔrɔn. I fana k'a fara silamɛw kan k'i kun jan k'a ɲini. Siga t'a la. N'i kɛra sababu ɲuman ye ka kunnafoni di silamɛw ma. O baraji Ala kelen dɔrɔn de b'a hakɛ dɔn. Siga t'a la, siga t'a la. Bon an ka commission in fana an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw de b'a kɔnɔ. A bɛɛ lajɛlen ye an ka alimamibaw ye, an tɛna se k'u bɛɛ tɔgɔ fɔ nka Ibrahim Kontaw aw bɛɛ lajɛlen m'ale dɔn, ale ye commission mɔgɔ ye. Kosɛbɛ, kosɛbɛ. Imam Mohamed Traoré n'an b'a fɔ ma ko Traoré ba, a dɔnnen don n'o ye, ale ye commission mɔgɔ ye. Ousmane Saliya Traoré, Mohamed Maki ba. Tabarikala. Ka fara imama yɛrɛ président ba kan, El Hadj Mohamed Fode Cissé, commission yɛrɛ baara tɛ fɔ ale kɔ fiyewu. Alahu akbar. Musa Kanta b'o cogoya la. N'i ta tɛ se ka se bɛɛ tɔgɔ ma, nka nin ye misali de dɔrɔn mɔgɔw k'a dɔn ka fɔ commission ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw de ye. Awɔ. Administration bɛ fara u kan k'u dɛmɛ baara in na. Kosɛbɛ. Donc an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma, an ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Aw minnu bɛ kunnafoni di, aw yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ. Siga t'a la, siga t'a la. Parce que sanga ni wagati aw yɛrɛ de bɛ se an ma ka ɲini an fɛ an ka kunnafoni di aw ma. O ye tiɲɛ ye. O de ye baara kɛcogo ye, diinɛ y'o de ɲini. Inshallah. An bɛ dugawu kɛ Ala ka aw yɛrɛ bolo mɛn baara in na. Amina yarabi, ami. Ala ka kɛko ɲuman nɔgɔya ya rabbal alamin. Ami. I Kane, merci beaucoup. Jazakumullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salam warahmatullah. Lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana. An balimaw, Mali minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen bɛ Mali ale ni jamana wɛrɛw ka koɲa sabatili ma. Kunungo araba min ye Mali kunnafonidilaw olu ka soba n'a ɲɛmaya bɛ Banjugu Dante bolo bi. Ale bisimilala Abdoulaye Diop fɛ ni o ye nin minisiri kofɔlen ye. A wulikajɔ a kɛra sababu ye hakilina ni laɲini minnu bɛ kunnafonidilaw u ka ɲɛmaaw la ale ni minisiriso kɔfɔlen bolodiɲɔgɔnw ka se ka bila sen kan da nana don waleyaw la. Baara daminɛw kɛra barosigi ye. Barosigi min kɔfɛ hakilinaw nana falen falen. Laɲini minnu bɛ kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw olu ka ɲɛta ka se ka lasabati. Ale ni farafina yɛrɛ kɔnɔna la fo ka se diɲɛ yɛrɛ fantaw kɔnɔna la. Hakilina ni laɲini minnu kan ka ta n'a kan ka kɛ sababu ɲuman ye ka se ka basigi la sabati diɲɛ kɔnɔ. O wulikajɔ a sen fɛ Banjugu Dante ka kɔrɔfɔw la a ko foli ani bonyamasegi don
ale ni ka tila k'a yira Abdoulaye Diop la k'a fɔ Mali kunnafonidilaw u bɛ a kɔ bi u b'a kɔ sini k'a dɛmɛ a ka baaraw la min bɛ kɛ sababu ye basigi ka se ka sabati jamana kɔnɔ. Ni wulikajɔ in kɛra sababu ye min ye Banjugu Dante ye a ye wele bila Abdoulaye Diop ma k'a fɔ min ye février kalo tile 13 ye don min sigilen don arajo yɛrɛ tɔgɔ la Abdoulaye Diop ka jija cogoya bɛɛ lajɛlen na a ka se ka se o kɛnɛ kan. A don n'i y'a ta k'a lajɛ babu min bɛna ta ɲinanta la o de ye arajo ale ni danaya ye. O kuma ninnu tɛmɛlen kɔfɛ Abdoulaye Diop yɛrɛ ye kuma ta a ko a bɛ foli ni walimadɔ ta k'a di Mali kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma ale ni u ka soba ni a ɲɛmaya bɛ Banjugu Dante bolo. A ye wulikajɔ min kɛ ka bɔ a ka cɛkɛyɔrɔ la ka n'ale sɛgɛrɛ a b'a fɔ ka barikada o wulikajɔ la. A b'a yira la fana k'a fɔ ale ka cɛkɛyɔrɔ maa bɛɛ lajɛlen bɛ kunnafonidilaw ka bila la waleya min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ fanga kɛcogoya ɲuman ale ni kunnafoniya sanuma k'a di jamana kɔnɔdenw ma k'u bɔ fili la waleya ninnu ka se ka lasabati. An balimaw ka sanga ni jamana ɲɛmaa Colonel Asimi Goita a ka hakilina ɲumanw ye min ye dɛmɛ ye ka ta k'a di maaw ma maa minnu bɛ degun kɔnɔ o wulikajɔw a dɔ la sabatira Lere marabolo kɔnɔna la. N'i ye nin commune kofɔlen ta k'a lajɛ a bɛ san 15 ɲɔgɔn bɔ a yirala k'a fɔ min ye lakanabaliya ye o ɲɔɲalen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na fo ka na se an bɛ waati laban ma bi marabolo maaw o bɛ se ka Ala fo ka barikada ka tare fɔ ka sabu kɛ min ye jibondo ye o dɔ fana taara bila sen kan nin yɔrɔ kofɔlen in na a dugu Lere marabolo kɔnɔna la jateminɛw y'a yira k'a fɔ maa min bɛ a bɛ taa jɔ fo maa 15 ɲɔgɔn la u ka maire n'o ye Cheikhna Diko ye ale de ye o kɔrɔfɔ in ɲɛfɔ. A ko jamana ɲɛmaa Colonel Asimi Goita a ka ciden minnu wulila ka bɔ fo Bamakɔ ka taa nin waleya ɲumanw bila sen kan olu b'a fo ka barikada wa u b'a ɲini Ala fɛ fanga bɛ ka taa cogo min na Ala ka baara ɲɛ u bolo. Samedi n'o bɛnna janvier kalo tile 29 ma jama kɔni bɔra Lere ka nin kɛ ɲɛnajɛba ye min ye jibodoba 2 ye min kɔni jɔra jamana ɲɛmaa fɛ k'a di Lere sigibaw ma u ka se ka ji sɔrɔ hakilisigi ni basigi la o waleyaw la sabatira. O a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta n'i y'o jɛ. An balimaw an ka jamana kɔnɔ min ye Bobo Traoré di Bob ladalamaw olu ka pionnew o ɲɛmaa don ka sanga ni a ka jɔyɔrɔ ye ka sabu kɛ kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ don. A ko min ye mansin dɔ ye n'o ye sodolikɛ mansin ye a ye o dɔ labɛn a bɛ na di an ka finitigilakaw ma. A waleya a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka u dɛmɛ ka sabu kɛ n'i ye jamana ta k'a lajɛ bi maa caman bɛ yen minnu bɛ ka u seko kɛ finitigilakaw ye. Kunun yɛrɛ an ye kunnafoniya dɔw sɔrɔ k'a fɔ jɛkulu dɔw bɛ yen minnu ye marifaw ani kɛlɛkɛminɛn dɔw labɛn k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kuraw san a nafolo kasabi ka ca kosɛbɛ ka taa di an ka lakanako ani kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw ka koɲa minisiri ma ka da o fana kan Bobo Traoré ale fana ye sodirikɛ mansin dɔ labɛn min bɛna kɛ sababu ye ka finitigilakaw k'u dɛmɛ u ka kɛlɛdagaw kɔnɔna na kosɛbɛ i n'a fɔ ni minɛn minnu cɛra k'u sude i n'a fɔ ni li ni a n'a ɲɔgɔnna caman ni fɛn minnu cɛna k'olu sude. Ka da o fana kan ale yɛrɛ fɛlata ye min ye ka ɲɛsin finitigilakaw ma u ka dɔ fara jija ni cɛsiri kan jamana kumabɔli baaraw la fo ka se jamana kɔnɔdenw fana olu fana kan ka mun kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka jamana la kisi. An b'a lajɛ baasi la n'an sera ka Bobo Traoré sɔrɔ. Alors an sɔgɔma. Awa somɔgɔw bɛ di. Baasi t'u la. Ayiwa an y'a mɛn ko i ye appareil dɔ labɛn k'i kan ka di an ka finitigilakaw ma nin kalo in tile 6. Ayiwa an b'a fɛ k'i tɔgɔ yɛrɛ ni jamu fɔ an lamɛnbagaw ye fɔlɔ sani o waati cɛ. Ne tɔgɔ Bobo Traoré. Donc an b'a fɔ major d'aviation Bobo Traoré à la retraite. Kosɛbɛ. Donc je suis le commissaire général des primes coutumiers du Mali. Ah d'accord tabarikala. Ayiwa i ye mun fɛn de labɛn min kan ka di finitigilakaw ma ni kalo in tile 6. Ne ye CIA kɛ Banangoro. O CIA bɛ fɔ ma certificat interarme. Ne y'o kɛ Banangoro. Kosɛbɛ. N y'a kɔlɔsi ko li minnu bɛ yen u mana kari ta ka taa n'u ye fo Segu ou bien u bɛ taa Marakala. Finitigilakaw bɛ da dilan min sanfɛ yan. Finitigilakaw bɛ da dilan min sanfɛ. O de ko don. Kosɛbɛ. Donc i ye layidu ta directeur ye. Parce que anw tɛ se ka taa o yɔrɔ sugu la
ka tila k'an kɔ don k'o to ten. Donc je me suis fixé un objectif. K'a fɔ n bɛ soulelikɛ machine batterie chargeable n'o kɛ ka kan équipé. Donc degun caman nana n kan. Alhamdulilayi o nɔgɔyara. Donc n ye directeur wele. Soulelikɛla ninnu n tilala olu la. Tabarikala. Donc an ka anniversaire n'o armée ka anniversaire ye o le 6 février. Tabarikala. Voilà, donc a dɔn ko armée technicien dɔ tɛmɛna yen fɛ k'i ye ne don fana donc o tɛmɛna yen fɛ donc n jɔyɔrɔ ka ye yen. Tabarikala. Voilà, o de ye appareil dilan kun ye. Voilà, donc le 6 février an bɛ soulelikɛlanw fɔlɔ di. Soulelikɛlan fila d'une valeur de 350 000 francs. Tabarikala. Les deux. Donc le mois de mai, le 25 mai, an bɛ batterie chargelanw di. Tabarikala. Parce que o batterie chargelanw an bɛ armée fɔn k'a kan le bleu clair. Ka sɔrɔ ka acide ka fɛn k'o kan o photo k'o kan. Tabarikala. Voilà. Ayiwa kumakan laban jumɛn b'i bolo ka sanga ni nin waleya in ye ka nin kɔrɔfɔ ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ani finitigilakaw ma. Ka ɲɛsin malidenw bɛɛ lajɛlen ma. An ye min fɔ an ka messagew la. Maliyɛn min bɛ kɔrɔn fɛ min bɛ tilebi fɛ min bɛ kaɲaka fɛ min bɛ ba fɛ bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka wuli k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma. Ka foli di ouvriers ma. Ouvriers minnu ye bonya sɔrɔ Mali fɛn bɛɛ la. Ouvrier, armée, soldat, intellectuel, opérateur économique, et paysan. La lutte est engagée. Debout, partout, debout, au Mali, au ma patrie. La voix du patriotisme a sonné le salut. Vous voulez quand on a belle qualité, belle qualité. Est-ce finitigi de? Tu es finitigi. Quel est le coro? Oui, major d'aviation, électromécanicien. Sur les avions. Antonov 26. Il y a quel chamanke? Bon, il y a quel chamanke. Mais quel est le dobé au loup que faut dans la passerelle et puis nuit. Kosovo. Parafinaka malo beau là quoi. Parce que ni farafin de la nuit dans Tobu fait. Donc farafinaka malaya quoi. Oui, tiens. Oh, Mali Burkina, au Mingera. Donc, on fait un flambeau de la presse de Sibérie pour le voir là. Lors, en 1987, sans Bakele, année, Clément Kodantoni, bureau, année, Bichignou, la sang. Donc, on vendait là, un des flambeaux de Syrie Kata à di Burkina. Tabarikala. A dit Thomas Sagarama, il faut faire un film qui est ignoré. Ame Burkina do fo Mali maga wila wati mena bon falo min sera nga du bolo kaya yono yan fa na pour défendre le sol malien au bola sikatala voilà donc ni kene ma ban farafin ni yonje to udebe sa go do ebe mu fo soraso e sisa wala sa malien ga soraso deme kami fo soraso ye mba fo soraso so mo le fro parce que ayo de na maraka o do sorasiaro o de bɛ sɔrɔsiw yɛrɛ fana sɛgɛn na n'i ma den namara e y'o ta k'o di o tɔgɔ o kun sɔrɔ sɔrɔsiya rɔ i ye degun da sɔrɔsiw kan i ye degun da Mali kan o ye tiɲɛ den min ma lamara aw kana a di sɔrɔsiw ma donc o de dérapage kelen bɛ sɔrɔsiya rɔ donc an ka rôle yɛrɛ de pionniers ka rôle ye ka denw namara ye donc o sɔrɔ k'u di sɔrɔsiw ma ou bien services ma min bɛ u nafa donc bɛɛ lajɛlen ka tila ka ɲini sɔrɔsiw fɛ bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri ka baara kɛ k'a sɔrɔ i ma wariko jate fiyewu voilà donc farafin fɔlɔ min yɛrɛ a décidé ka taa retraite la connaissance technique min bɛ na ka baara kɛ k'a di malidenw ma ou bien farafindenw ma laginɛkaw b'a la burkinakaw b'a la donc ka baara kɛ k'a di farafindenw ma ka taa retraite la k'a sɔrɔ ale ma biriki fɔlɔ gosi sɔɔni de mina ka biriki fɔlɔ gosi donc n ye dɔnniya sɔrɔ armée de l'air la n ye dɔnniya sɔrɔ n bɛ farafinna yɔrɔ yɔrɔ n bɛ balo ni n ka dɔnniya ye kosɛbɛ donc an ka baara kɛ baara de bɛ mɔgɔw nafa inchallah o ye tiɲɛ an b'i fo i Traoré ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na an balimaw
anga jamana ministri ɲɛma Dr Choguel Kokala Maïga lɔgɔkun furancɛ laban tɛmɛlen a ye wulikajɔ kɛ ka se kitakaw fɛ ka sanga ni kita a seminete u ka san yɛlɛma a baaraw a sɛgɛsɛgɛliw ale ni a jaabiw bɔli la. Marabolo ɲɛma Dr Choguel Kokala Maïga a n'a cakɛɲɔgɔnw u ye wulikajɔ bila sen kan ka taa o baara in ɲɛnɛmaya ni seminete maaw ye. A wulikajɔ kɛnɛ kan marabolo ɲɛma a ye dantigɛli kɛ ka dantigɛliw kɔnɔna la seereya minnu bɔra o la an ka jango lamɛn. Sisan b'a fɛ maliyɛnw k'a mɛn n ye min f'u ye aw tɔgɔ la i ye min de fɔ i ye Mali sɔrdasiw fɔ ka tasibila kɛ maliyɛnw minnu sara crise in kɔnɔ ka tila ka n ka sɔrdasiw fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ k'an tɛ ɲinɛ u kɔ ka tila ka sɛnɛkɛlaw minnu bɛ kɔɔri sɛnɛ ani sɛnɛkɛlaw bɛɛ k'a f'aw ye aw ni ce aw ni baraji maa o maa n'a bɛ baara kɛ kɔɔri sira fɛ aw ni ce aw ni baraji sɛnɛkɛlaw bɛɛ président de la transition ko kan ka aw fo ka waleɲuman dɔn aw de bɛ maliyɛnw balo aw de bɛ kɛ sababu ye kɔngɔ tɛ maliyɛnw faga parce que kɔngɔ bɛ mɔgɔ min na i tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye donc aw ni Mali soldats de bɛ Mali hɔrɔnya sinsin aw ni ce aw ni baraji ka tila k'a fɔ sisan mankan caman bɛ au niveau médiaw la sur le Mali o mankan in acteur 4 de bɛ kuma a kɔnɔ o ye Mali gouvernement o ye CEDEAO ni Union africaine o ye Union européenne ani France n'a kɔladenw est ce que aw y'a faamu France n'a kɔladenw n ko gouvernement sen fɛ an bɛ maliyɛnw fo aw ye min kɛ juin janvier kalo 14 aw ye bɔli min kɛ ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ kabini Mali indépendance aw ni ce aw ni baraji wala k'an ka armée fo o bɔli a y'a kɛ ka armée nisɔndiya parce que ka bɔ décembre kalo 28 ka n'a bi janvier kalo 28 o ye kalo kelen Mali armée ye min da terroriste kan a ye base hakɛ min détruit ka terroriste hakɛ min détruit ka u minɛ ka kɛlɛminɛ minnu bolo n'i ye Mali san 10 kɛ kɛlɛ la terroriste o ɲɔgɔn ma teli ka kɛ kalo kelen kɔnɔ donc Mali l'armée ani cɛ ani baraji waati dɔw tun bɛ yen politique ɲɛmɔgɔ damadamaw dun bɛ yɛlɛ an ka armée la ko an ka armée bɛ boli ko an ka armée ma deli ka boli minnu bɛ soldats bila ka taa kɛlɛ la u tɛ kɛlɛminɛnw d'u ma olu de bɛ Mali janfa olu de ye armée janfa bi an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ région bɛɛ la dans toutes les régions il y a des opérations militaires kɛlɛminɛnw b'a bɛɛ bolo kisɛw b'a bɛɛ bolo o de bɛ ka nin da terroriste kan donc ka président de la transition fo o la ka ministre de la défense fo o la k'a fɔ an ka l'armée peuple biko minnu ni bɛ to ara la fana peuple ti ɲinɛ aw kɔ jamais ka taamasiyɛn kelen d'aw ma mɔgɔ minnu bɛ bɔ yɔrɔ la terroriste kun bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ yɔrɔ min la n'aw ye téléphone ta aw ka balimaw ma u bɛ se k'a fɔ aw ye situation bɛ cogo min na bi Mali kɔnɔ mɔgɔ minnu taara ka b'u ka yɔrɔ la u b'a fɔ ko réfugié déplacé interne 350 000 ba 300 ani ba 50 o de kun bɛ yen sisan 50 000 ba 50 seginna u ka so o ye l'armée ka baara ye c'est la première fois que nous inversons la tendance ala barika la yani kalo dama président b'a fɛ ka min kɛ ministre de la défense ani gouvernement bɛɛ an b'a fɛ ka min kɛ ka Mali lakana 80 à 90% des Maliens u ka lakana pour que an ka se ka élection organiser o de kama an ko CEDEAO ma waati min na an bɛ ka se terroriste la waati de la u bɛ nous pousser ka embargo ta contre le Mali min tɛ sariya kɔnɔ a tɛ CEDEAO document la a tɛ a ka traité la a tɛ UEMOA la a tɛ banque centrale la u y'o bɛɛ ta dɔrɔn ka gouvernement in bi ala barika la gouvernement in tɛ bi ala barika la n'aw ka soutien gouvernement in tɛ bi maa o maa ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ jamana o jamana n'a ko k'a bɛ transition d'Afrique ka Mali d'Afrique ka Mali tiɲɛ ale b'i jɔ ani olu cɛ u tɛ san na n'u y'i ni gɛlɛya la n'u y'i entêté a la ala b'u malo ka tila ka kuma an ka partenaires fɛ Union africaine ani CEDEAO ka Union africaine fo u ɲɛmɔgɔw nana ale ni premier ministre ni gouvernement kumana ale ni président kumana a ko k'a y'a faamu k'a bɛ taa kuma CEDEAO ɲɛmɔgɔw fo an bɛ min fɔ CEDEAO ye CEDEAO wolola Mali la 1975 c'est le président de la République du Mali Moussa Traoré ale ni Nigeria président Yakubu Gowon u mɔgɔw fila de y'a kuma fɔ Bamako k'a fɔ k'an ka jɛkulu dɔ dilan min bɛ tɛmɛ anglophone ni francophone kan min bɛ se ka an ka région développer olu de y'u ka avion ta ka taa président fɛ kelen kelen k'a ɲɛfɔ u bɛnna ka don min na u y'a sigi donc CEDEAO Mali den de Mali ni CEDEAO bɛ comme den n'a fa f'a kɔrɔla bi a banabaatɔ don a binna ale bɛ min kɔnɔ a den ka n'a tɛgɛ minɛ
k'a dɛmɛ k'a furakɛ k'a wuli k'a jɔ an ɲɛ bɛ min na an bɛ ka an ka l'armée bi k'an ka hɔrɔnya n'an ka danbe segin a ma don min an bɛ ka terroriste terroriser kan to la CEDEAO bɛ n'an poignarder ko an ka élection kɛ maa si tɛ se ka taa élection la mɔgɔ minnu b'a fɔ élection ɲɛmɔgɔ si tɛ min bɛ se ka élection ta a ka dugu la ni dugu tɛ min bolo dɔrɔn o dun bɛ se ka fɔ parce que dugu tɛ Mali la Mali population majorité bɛ yɔrɔ min o dugu tɛ yen i bɛ se ka campagne kɛ o yɔrɔ la c'est pourquoi ne b'a fɔ minnu b'a fɔ fo ni dugu t'a bolo Mali la donc an ka baara ye min ka lakana segin Mali la fo 80-90% des Maliens u ka lakana an ka tila ka élection kɛ donc an bɛ min fɔ CEDEAO ma anw ye balimaw de peut-être mankan de wulila an ni ɲɔgɔn cɛ mais à laban comme a bɛ kɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ tila ka bɛn o de kama an tɛ fɛn jugu f'u ye dɔ bɛ k'an nɛni an t'u jaabi parce que comme on dit an bɛ politique tigɛ on n'insulte pas l'avenir o tɛ Hasimi ka baara sira ye o tɛ ne ka baara sira o tɛ n ka gouvernement o tɛ n ka institution o tɛ président de la du conseil national de transition n bɛ CNT membre fɔ minnu bɛ yan k'a fɔ ka président ye le président du conseil national de transition ani gouvernement de transition ani président de la les institutions de la transition u de bɛ na Mali bɔ nɔgɔ la o de bɛ Mali hɔrɔnya n'a danbe segin a ma Ala barika la n tilala ka kuma dɔ fɔ Union européenne na tile fila in na an bɛ kuma caman mɛn Union européenne ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ kuma caman fɔ u bɛ to bɛ conférence kɛ u bɛ to vidéo kɛ ne bɛ min f'u ye Mali tɔgɔ la Mali gouvernement tɔgɔ la Mali ni Union européenne an tɛ kɛlɛ la jamana caman bɛ Union européenne kɔnɔ olu de ye Mali dɛmɛ Mali ye indépendance sɔrɔ don min na jamana fɔlɔ-fɔlɔ min ye Mali indépendance don o ye Allemagne de Union européenne jamana min ka bon n'a bɛ o ye Allemagne de les pays scandinaves u bɛ Mali dɛmɛ dans le développement économique et social Norvège Danemark Suède an b'u fo mais an bɛ min f'u ye an b'a f'u ye k'u k'a dɔn ko waatiw yɛlɛma donna ko la ni caman ɲinɛna ko f'an k'u hakili jigi pour k'u k'a dɔn ko conférence dɔ kun kɛra le 15 novembre 1884 ka taa fo le 28 février 1895 u b'a fɔ a ma ko la conférence de Berlin o conférence de la u ye Afrique tila-tilaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ san 200 bɔ donc o waati de la ko an ka jamana in k'a dira Faransi de ma n b'a fɛ ko hakili jigin min na o waati tɛmɛna mɛnna Mali y'a ka indépendance ta le 22 septembre 1960 le président Modibo Keïta a déclaré au congrès extraordinaire de l'Union sénégalaise le Mali état indépendant et souverain où jamana dɔ y'a reconnu le premier état indépendant donc u k'o ta en compte an tɛ mɔgɔ si ka bila la an tɛ mɔgɔ si ka préfecture ni sous-préfecture u banna o donc n'u b'a fɛ ka baara kɛ ni Mali ye u ka baara kɛ ni Mali gouvernement directement pas par procuration an ma procuration di mɔgɔ si ma a ka taa kuma an tɔgɔ la donc an b'a fɛ k'u faamu n'o tɛ fɛn wɛrɛ tɛ an ni olu cɛ Union européenne bɛ Mali dɛmɛ développement économique et social fɛn caman fɛ a bɛ Mali dɛmɛ mais u kan ka min faamu fɛn dɔ bɛ u tɛ se ka kɛ tile fila in la sama-samali dɔnna Mali ni Danemark gouvernement cɛ fo kunu y'u ka soldats ta cɛ ka bɔ yen o kɛra mun na fo n ka fɛsɛfɛsɛ Malienw k'a faamu an balimaw ka sanga ni CEDEAO ka gɛrɛndɛ ye min binna Mali jamana kan janvier kalo a tile 9 min ye an ka ministre ɲɛma Dr Sogɛl Kokala Mayiga a ye kunnafoniya fɔ ka ɲɛsin CEDEAO ka nin wulikajɔ in ma kunnafoniya in a bɛ boli min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye marabolo ɲɛma y'a jira k'a fɔ ɲangini min binna Mali jamana kan a tɛ sariya kɔnɔ ka sanga ni o waleya ye jɛkulu dɔ labɛnna jɛkulu min bɛna ɲangini fana don ka ɲangini dɔ labɛn ka kɛ sɛbɛnfura ye ka taa don CEDEAO maaw juguya la k'a yirula k'a fɔ u ye waleya min ta ka ɲɛsin Mali ma a ma kɛ sariya kɔnɔ wa olu ma jɛ ni a ye fana o wulikajɔw n'i y'u ta k'u lajɛ a na kɛ sababu ye bɔda ɲuman ka se ka sɔrɔ Mali ko la seereya minnu fɔra minisiri ɲɛma fɛ an ka jango siraw lamɛn an y'an ka juriste réuni k'a lajɛ sariya sira fɛ parce que bɛɛ b'a dɔn ko embargo in a bɛ sariya bɛɛ sɔsɔ a tɛ CEDEAO sariya kɔnɔ a tɛ UEMOA sariya kɔnɔ a tɛ Union africaine sariya kɔnɔ a tɛ ONU sariya kɔnɔ a bɛ sariyaw bɛɛ sɔsɔ donc an y'an ka juriste réuni pour qu'an ka plainte préparer o plainte in a bɛ déposer UEMOA la CEDEAO la a bɛ taa Union africaine ka taa organe wɛrɛ la dossier filanan min examiner o ye k'an labɛn i y'a dɔn Union africaine président nana yan ale ni président kumana a ko k'an bɛ taa an balimaw voir CEDEAO kɔnɔ ka négociation daminɛ tuguni donc o la an ye équipe fila sigi l'équipe politique o équipe kɔnɔ Mali de b'a diriger mais jamana min bɛ sɔrɔ o kɔnɔ o ye Algérie Mauritanie Sierra Leone Nigeria Togo olu de bɛna sɔrɔ a kɔnɔ
ka négociation c'est avec l'Union africaine, la CEDEAO, bébé Fragnonka, ani le comité de suivi. A comité flana ou comité technique, min bena chronogramme yere lajé, bare min kanga ke ola, pour que transition ka se gagner, pour que Malion ka hami akasakata en compte ani communauté internationale ka préoccupation. Commission folo, ministre des Affaires étrangères bena dirigé, commission flana oui, ministre de l'administration territoriale, ani Mali ministre Saba, ministre de la refondation, ani ministre des réformes politiques institutionnelles. Ale fana bena élargi jamana to bena ou ka représentant ani CEDEAO yere ani comité de suivi ou ka technicien bena ou be bara ke ñon fe. Allah ba be min fe, o malien ka don ku ka gouvernement be bara la. Abe bara mina fala, malien nafa be mina am sinselem bodika. Mais en bas ta en compte fana situation bimbe communauté internationale fait pour que transition akase que cette transition mimbe malio ni soja malio ka nafa be mina pour que élection ka se ka ke beka ihere soro basiki kana jamana kono élection ka ke ka soro sosali makala transition ka se ka nyembe bolo ko namananga arajo te kuma bi naumana ne ko kana katinya fo mali de unye ngwa kana ko ko kana tinya ka fo jamana de unye namana an lamɛnbaaw hali bi ka sanga ni CEDEAO ka koɲɛw ye Mali sanfɛ kalanso a kalanfaw olu ni u ka minisiri olu fana ye kunnafonidilaw wele ka se ka barosigi kɛ ni u ye olu fana jɔyɔrɔ ye min ani olu ka yeta ye min ye ka sanga ni CEDEAO ka gɛrɛndɛ ye u ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni o waleya ye o seeraw la sanfɛ kalanso minisiri ye min fɔ an ka jango lamɛn. N'a fɔ nisɔndiyalen to sabula b'a préparer latigɛ universitaire yɛrɛ ni ka baara ye lawuli de ɔkɔlikaramɔgɔ ani ɲininikɛlaw an ka sanfɛ kalanso olu yɛrɛ de y'a ye fura faso de ɲɔgɔnya kama k'a fɔ ɲangini min taara ka ɲɛsin CEDEAO ni UEMOA fɛ a kuma cayalen depuis k'a fɔ minnu bɛ fɛn dɔn minnu tɛ fɛn dɔn minnu ka baara ye yala bɛ sariya sɔsɔ wa a tɛ sariya sɔsɔ wa a dabɔkun ye mun ye wa a kɛra k'an to kun jumɛn kɔnɔna la an yɛrɛ ka jamana bɛ lahala min kan ni diɲɛ bɛ lahala min kan ani jamana wɛrɛw cɛ la ko dogolen minnu b'a kɔrɔ ka se k'o bɛɛ faamu yasa ka an ka jamanadenw kunnafoni a ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw olu fana kunnafoni o fana jɔyɔrɔ ye min ye ka sɛbɛnna bɛɛ nin kɔfɛ k'o labɛn k'o di an ma an ka t'o di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ka dɔn ko u ka fasoden ɲuman kɔnɔna la u sigilen tɛ u ta tɛ kalan dɔrɔn ye lakana dɔrɔn ye u ta tɛ yiri dɔrɔn ye ni faamuyali min ye o da kɛ u ni sejuya bɛ na wale ɲuman dɔn u ka fasoden ɲumanya ko namana lamɛnbaa jama sigi bɛ naumana ko faw kana Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw kana ko namananga arajo tɛ kuma bi naumana an balimaw ka sanga ni furukufuruku ye min bɛ Mali jamana ale ni Faransi jamana cɛ bi a waleyaw kɛra sababu ye Mali marabaw olu ye sariya bɔ sariya min kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ Faransi lasigiden a ka minɛnw cɛ a ka Mali jamana to Mali ye o wulikajɔ yɛrɛ baaraw la kunungo Faransi lasigiden a kɔni a bɔra a ka cakɛyɔrɔ la a bɔtɔ yɛrɛ min ye a cakɛɲɔgɔnw ye olu caman ye tigɛrɛ fɔ a kun a bɔra ye ka taa an ka pankuru jigi kɛnɛ kan min ye aéroport min tɔgɔ dalen don jamana ɲɛmakɔrɔ Modibo Keita la a kan ka pankuru ta ye min yɛrɛ ye Moritani pankuru ye k'i kunda Faransi jamana kan ka sabu kɛ Faransi yɛrɛ pankuru min bɛ n'o ye Air France ye o tɛ ka na Mali la tuguni o wulikajɔw o kɛra sababu ye min ye an ka wasabulon kɔnɔna ye maa dɔw bɛ yen min bɛ tali kɛ Fuseni Watara ale ni Honorable Adama Fɔnba olu ni o ɲɔgɔnna caman maa caman ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni nin wulikajɔ in ye ani nin hakilina in ye o tɛmɛlen fana kɔfɛ parti politique caman fana bɛ yen minnu ye sɛbɛnfura bɔ k'a yira k'a fɔ u bɛ jamana marabaw kɔ u b'u kɔ bi u b'u kɔ sini nin wulikajɔ in na u b'a yira k'a fɔ bi ala ko an ka can fɔ Mali parti politique a fɛn fɛn ye i da don nin waleya in na
jamana ɲɛta jamana basigi jamana kolosuma ka d'u ye an b'a jigiya k'a fɔ ni na kɛ sababu ye farafina ka se ka bɔ jɔnya juru la farafina kun mɛlen bɛ jɔnya juru min na tubabuw bolo an seereya minnu sɔrɔ ka sanga ni Faransi ka lasigiden gɛnni ye ka bɔ Mali kɔnɔ o seereyaw filɛ nin n b'a fɔ fɔlɔ gouvernement ye ni fɛn min boloda an bɛ jamana min fɛnɛ kɔnɔ i b'a dɔn Faransi ka cidenw fɛnɛ bɛ Mali la yan'u ka wuli ka n'u jɔ k'u bɛ kuma wɛrɛ fɔ sariya min bɛ nin di Mali ma ka sɔrɔ fɛn wɛrɛ tɛ an b'o bɛɛ ɲɛfɔ parce que u mana wuli u bɛna taa don fɛn dɔw kɔnɔ kɔrɔn fɛ tilebi fɛ dɛ n dɔw yɛrɛ ko yan nɔ ko an ye CEDEAO ka représentant min gɛn ko an kun man k'o kɛ mais faut que an ka to k'u kalan quoi protocole additionnel diplomatie kan o article 9 o kalaman o jɔsen 9 o ko jamana o jamana n'a y'i ja jamana wɛrɛ ka ambassadeur i b'a gɛn ka bɔ i ka jamana kan ɲɛfɔli yɛrɛ t'a la hali tɛ kun ni ju fɔ a la parce que i ta i ka jamana ye dɔrɔn donc ko yɛrɛ dɔrɔn fɛnɛ tɛ dɛ k'ali n'u ko k'u bɛ mɔgɔ dɔw wɛrɛ bila ka na n'a tigi kunkolo ma diya k'i b'a fɔ k'a ye nin bila k'a kana se ne fɛ donc Mali ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya a ka souveraineté a y'o de bila kɛnɛ kan ka baara kɛ kuma tɛ maa min bɛ zone fɛ a bɛ fanaw fɛ a bɛ hali a t'a dɔn yɛrɛ t'a la ne yɛrɛ kun b'a fɔ su in na k'a tɔgɔ yɛrɛ ne t'a tɔgɔ dɔn ne ma deli ka tɔgɔ bɔ n da yɛrɛ bon hali i y'a fɔ cogo na ne tɛna segin a kan yɛrɛ an kɔni b'a fɔ ko Faransi ka lasigiden parce que u tɛ ne intéressé quoi c'est que mɔgɔw bolo ko ninnu ye fɛn tiɲɛnikɛla i kana to ka hali hakili jigin tiɲɛnikɛla tɔgɔ la Korema y'a fɔ a ka communiqué la a bɛ papier la a bɛ fan bɛɛ fɛ ko ka nin cɛ in gɛn a mɛnna wa cɛ in kun bɛ gɛn depuis Ablaye Diop ka kuma kɔfɛ a kun bɛ gɛn koyi mun y'a sumaya dɔw ye fɛn dɔw bila réseau sanfɛ mun fɛnɛ kun tɛ tiɲɛ o de kama an y'an sumaya kana k'olu fɛnɛ kɔnɔ k'olu ka kuma u ne ye jani dɔw bila ka muso dɔ labɔ ko Faransi ambassadeur gɛnna ko bamanankan kɛra langue officielle ye ko bon parce que olu fɛn foli ayiwa kunna voilà i m'a ye an m'an da don o la yɛrɛ parce que an tɛ olu commenter mais n'a kun kɛra mɔgɔ minnu y'o baara ninnu kɛ a kun bɛ k'u kɔnɔ k'u fɛnɛ bɛ se ka gouvernement manipuler parce que a bɛ caman kɔnɔ ko ni anw bɛ ka kuma caman fɔ ko gouvernement b'o don ba la a b'u kɔnɔ ko a kɔrɔ ye ko influence tɛ anw bɛ jɛtiw de minɛ ka analysew kɛ jamanadenw ka laɲini an b'o de fɔ gouvernement ɲɛna an b'a dɔn fɛnɛ jamanadenw bɛ min laɲini k'o fɔ gouvernement ɲɛna o de ye tiɲɛ ye o de ka ɲi parce que jamanadenw de dalen bɛ gouvernement na donc cɛ in ye u ka kuma in cɛ gɛnna dɔwɛrɛ tɛ dɛ kuma ni turumani de b'u da u b'a fɔ ko olu de ko autorité de la transition u y'o fɔ Bandaw ni Mukutari Wani ma mais depuis n'a bɔnna a kɛra junte militaire ye junte kɔrɔ saboteli de don ko sarasu ka kɛ n'a fɔ ko sarasu dɔ ye fanga ta u yɛrɛ ma jamanadenw t'u kɔ o donc o la u b'a fɔ ko légitimité t'u la c'est à dire ko jamanadenw ka danaya t'u kan quoi o ma ta ni danaya minɛ ye mais a ka kan an ka préparer la tigɛ kɛ ko la maa min ye Macron ta légitimité min bɛ Assimi na a jaga tɛ Macron na gilets jaunes ye bɔli min kɛ ale kama o ma kɛ yan o ma bɔ transition kama o jama bɔra de ka transition dɛmɛ n'a dalen b'a yɛrɛ la ko légitimité b'a la n'a tulo bɛ n ka kuma na a fɛnɛ ka bɔ a ka fɔ faransɛw ma k'a ye bɔ a ka ne dɛmɛ Mali kɛlɛli na n'a ye mɔgɔ min y'a kɔ a bɛ n'a ka légitimité dɔn légitimité baromètre de don gouvernement ko peuple ma a ye bɔ yɔrɔ Choguel y'a kuma ale ye a chiffre ale ye Bamakɔ chiffre de di quoi ale y'o kɛ Mali ta ye Bamakɔ de ta ye 4 millions et quelques sinon Mali bɛɛ min bɔra a bɛ million 12 bɔ o parti président ma deli ka na Mali la min yɛrɛ sela ka million 2 sɔrɔ a yɛrɛ tɔgɔ la fɔlɔ wa hali ni o ko k'u ka bɔ mɔgɔw tɛ bɔ tan c'est une première fois mais o bɛɛ ka bɔ yen o ka kɛ Mali farafinna dugu hali CEDEAO Alassane Dramane bɛ dugu mun na olu bɛɛ wulila ko Assimi Mali donc o kɔrɔ ye ko même Afrique ye Assimi ka légitimité tigɛ a ma bon ne nana k'i bɛ na o don bala ka taa kuma lankolonw fɔ parce que an ye aw ka na bɔnna parce que a b'u kɔnɔ toujours k'an bɛ 1884 yakili b'o la conférence de Berlin ko Afrique tilara bɛɛ n'i ta don an bɔr'o kɔnɔ a mɛnna an bɛ yɔrɔ min na sisan maliyɛn den dɔw de bɛ yen minnu b'o ni di Mali ma olu ka sira foyi t'a la saya jɔrɔ t'an na foyi donc an y'a yir'u la de k'a fɔ ko Sumala ba ye nɛrɛ o de kama nabɛlɛ min bɔra ka kuma lakɛn Nami an tɛ k'ale jaabi fɔlɔ Nigériens ka cɛ ale ye nadaga channa de a b'a n'a ka a bɛ taa minnu ka nadaga channa a b'a n'olu de cɛ n'an kɛr'o la kuma min kan ka k'ale la n'ale ka jamanadenw fana ye mun k'a la a bɛ na b'o kalama donc an bɛ min fɔ dɔrɔn nin ko in maliyɛnw ka content n'u yɛrɛ ye autorité décision min ta nin ye maliyɛn bɛ ka laɲini nin kɔrɔ ye maliyɛn bɛɛ fɛnɛ k'a dɔn ko fanga min bɛ yen a b'u ka bila de la u ye fanga in bila sira min na fanga bɛ k'o baara de kɛ wa fanga in fɛnɛ u bɛ depuis Sunjata Keyita u b'o sen da nɔ la u bɛ Cheikhna Amaw la u b'o sen da nɔ la i b'a Cheikhna Amaw la i b'a ka histoire dɔn ale de ko tubabuw ma k'aw bɛ se ka ne don kaso la an kana kɛnɛmana in ɲɛ na mais a tɛ ka ne bali ka miiri Alahu Taala la
Babemba Traoré yɔrɔ y'a fɔ ko saya ka fisa malo ye. Modibo Keyita olu ye erreur fɛn fɛn kɛ an y'o bɛɛ de jateminɛ sisan k'a dɔn an kan ka taa sira min fɛ. Donc bɛɛ k'a faamuya ko nin ye Mali bɔli de ye nɔgɔya. Gansan ma to an y'an ka jɛkulu da ko collectif pour la refondation du Mali parce que jamana kɔrɔjɔ a tɛ taa fɛn minnu kɔ a dɔ ye nin ye mais n'an bɛ ka taa ɲɛ kumaw minnu bɛ dafali kɛ an b'o kɛ en tout cas bɛɛ k'a faamuya ko Mali ye an ka hɔrɔnya segin an ma a y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya segin an maliyɛn de la diaspora dɔ ye ne wele k'ali n'u sara bi k'u ma u sali a tɛ fɛn tiɲɛ u ye parce que u tun t'a dɔn ko tiɲɛ na ko autorité bɛ na minnu ka Mali kanu bɛ se nin degré ma. Parce que a diyara maliyɛnw ye kɔlɔlɔ an bɛ se ka sigi ni kɔlɔlɔ dɔ ye. Yala kɔlɔlɔ bɛ se ka bɔ la an ka tɔgɔrankɛ minnu bɛ yen fana barisa maa caman y'o ɲininkali kɛ an na awa tɔgɔrankɛw yala a bɛna kɛ sababu ye ka fɛn dɔ lase olu ma. Bon n bɛna to ka kuma dɔw fɔ an ɲɛna korema la a kana an ni Faransi ka ma a kana kɔlɔlɔ fɔ a bɛ to k'a fɔ k'an bɛ tɔnɔ jumɛn sɔrɔ a la a ye kɔlɔlɔ ko kuma dabila. Donc kɔlɔlɔ tant que an bɛ ka Faransi ɲɔni ka bɔ Mali ka hɛrɛ de bolo an bɛ tɔnɔ de sɔrɔ an bɛ hɛrɛ de sɔrɔ dekun foyi tɛ bɔ a la n b'o la tilen fɔlɔ. Filanan a kun ka di présentation kɔnɔna la i k'a fɔ Marie Le Pen ko ne ye parti ɲɛmɔgɔ dɔ ye a bɛ ka Faransi président ɲini cogo min ne yɛrɛ bɛ se k'a ɲini ten comme Marie Le Pen ale kɔni ale bɛ sa ale tɛ kɛ Faransi président ye a tɛ k'a ye bon k'ale bɛ k'i jamali fɛn fɛn kɛ baara o baara bɛ kɛ Faransi ye n'i ye farafinw ka baara ɲin bɔ a la olu tɛ se k'a baara tɔ kɛ olu delila o salibagatɔya baara de la u tɛ baara kologilin kɛ o baara min bɛ kɛ u place la u bɛ fɛ ka to o de kɔnɔ bureau kɔnɔ baara la parce que hali fɛn fɛn ye main d'œuvre ye u t'a kɛ hali médecin généraliste o t'u bolo sisan olu yɛrɛ ka population bɛ ka kɔrɔ u b'u jigila jɔn de kan mun bɛ baara kɛ donc o de kama n'i ko sa ko an ka maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ o y'a fɔ ko ne k'a fɔ ko olu ka sa yen nɔ olu b'a préférer an kana jɔrɔ olu la parce que Faransi tɛ se k'olu yɛrɛ gɛn a mago de b'olu la mais ne ko Musa an ka nin baara in o kumana ni baara in kun tɛ tubabu yɛrɛ kana sa an ka dugu ma a kun na kɛ mun ye n'an fana bɛ fɛ ka Mali k'a dama arjinɛ n'a ma fɛn ɲɛna ko an bɛna Afrique libérée de ya rêve tɛ koyi an tɛ sɔgɔn na koyi an bɛ réalité de la u bɛ ka sɔrɔ min bɛ Faransi bolo n'a bɛ da kan ye a tɛ uranium foro bɛ Faransi bolo a uranium bɛ ka bɔ min Faransi troisième producteur ye sanu na sanu bɛ ka bɔ min u b'an ka sɛfan mun dilan min tɛ dɔrɔmɛ yɛrɛ 20 bɔ 2000 billet bɛ dilan ala tɛ 20 bɔ u bɛ feere an ma 1880 ni 80 n'o bɛ ka balo de la an bɛ wari min ta an ka wari minnu bɛ yen nɔ n'an b'o fara ɲɔgɔn kan k'o ye garantie ye n'o de bɛ ka balo de la donc nin bɛna an lafiya de fɔlɔ-fɔlɔ la maa maralenw de tun b'a fɔ an ɲɛna ko ni Faransi tɛ kan tɛ taa yɔrɔ la donc foyi t'a la hɛrɛ kɔ wa maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ munna maliyɛn de la diaspora nisɔndiyalen don olu nisɔndiyalen don Faransi a ko a kɔrɔbɔ kɛ o ka kɔrɔ Marie Le Pen a bɛ mun baara la Faransi a b'a yɛrɛ ka so jɔsi a bɛ main d'œuvre kɛ Faransi munna Faransi dɛsɛlen bɛ ka bɔ farafinna yan n'i y'a ye u tɛ bɔ yan mɔgɔ mɔgɔ y'i ka mara kɛ a bɛɛ commencera sa u n'o dugu de bɛ baara kɛ munna olu ka dugu maralenw tɛ se ka développer pourquoi parce que salibagatɔw dɔrɔn de don donc ne bɛna mun f'i ɲɛna a kana to ka nin kuma in ko kɔlɔlɔ ni fɛn foyi tɛ bɔ nin na hɛrɛ kɔ c'est-à-dire mɔgɔw bannen don u yɛrɛ ye de quoi ne m'a fɔ ɲɛna ko Musa ka kuma k'u ka maa joli ko maa joli maa 50 mais an ka maa ba yirika mun sara olu ka maa 50 u ka juru ma sara yɛrɛ an ye juru min don la fo ka t'u sa u tɛ se k'a sara parce que anw de y'u bɔ Allemagne bolo anw de y'u bɔ nin bɛɛ la après États-Unis olu yɛrɛ États-Unis ka wari dɔw fana financer olu ma États-Unis kɛ yan maintenant n'an ko k'an bɛ baara kɛ tiɲɛ na n ko Faransi De Gaulle a ye san joli kɛ n ko De Gaulle ye rebelle kɔrɔ de ye rebelle nalen ka tila ka na jamana bɔ bolo la n k'a ye san 14 de a ma fanga sigi o wa Asimi maintenant k'olu ka mɔgɔ 23 sara ne ko an ka ɲɔgɔn ɲininka aw ye Faransi ka communiqué jumɛn ye Sobanda kɛra yan Ogosagu kɛra yan Jura kɛra yan aw ye Faransi ka communiqué kelen jumɛn ye ko Ala ka hinɛ Mali su la u ka mɔgɔ 53 mun sara ne yɛrɛ t'a fɔ tuguni ko Ala ka hinɛ u la u ma sa Maliko la u sara u yɛrɛ u nana sa Faransi ka intérêt de nɔfɛ parce que u sara u nana ni minɛn mun ye hali a minɛn di dɔ ye wari a bɛ verser Faransi wari min bɛ d'u ma a bɛ verser Faransi a impôt wari a bɛ verser Faransi donc u ma sa Mali ye dɛ u sara Faransi ka nata ani an ka mara de kɔnɔ parce que Faransi nana de k'u bɛ fɛ ka farafinw mara tuguni n'u ka armée o de y'u ka tubabuw se yan u tun bɛ fɛ ka Mali opération Barkhane ka européaniser de k'a fɔ ko Takuba ye OTAN deuxième forme de pour que n'u tilalen kɔ Libi la u kɛlen ko ka base sigi Tisali ci u bɛ Algérie ko ban u bɛ jamana ko bɛɛ ban donc il faut que mɔgɔw k'o bɛɛ de don u ka fɛn na maintenant an bɛ mun fɔ an na dɔrɔn Musa an yɛrɛ maliyɛn minnu bɛ yan a ye to ka kɔlɔlɔ ko kuma dabila n'a bɛ Faransi ka question poser a y'a fɔ ko hɛrɛ wɛrɛ jumɛn bɛ bɔ nin kɔfɛ parce que sanga nin wagati an bɛ ka taa de hɛrɛ fara hɛrɛ kan bon ne foyi tɛ bɔ a la maintenant ne bolo mɔgɔ ka hɛrɛ ye mun ye o y'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ye mɔgɔ ka hɛrɛ ye mun ye i k'a dɔn ko mɔgɔ tɛ k'i mara an bɛ k'o idéologie de lana an bɛ ka baara kɛ n'o de mais n'an m'a fɔ kɔlɔlɔ an bɛ se ka fɔ dekun wa non a tɛ dekun foyi tɛ bɔ a la a b'a fɔ dɔrɔn a b'a fɔ ko nin bɛna ni nafa jumɛn se an ma an bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a la a faamuna o
mais n'i y'a ta k'a lajɛ waati min na i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛn tɛ tala ka sigi an la i b'a ye k'a fɔ maa caman la a gɛlɛya bɛ yen ayiwa Jalo o gɛlɛya i n'a fɔ ko dunfɛnw mais o gɛlɛya a tɛ fɔ gɛlɛya wa o ye sanction gɛlɛya ye i b'a fɔ de ko sanction in a bɛ gɛlɛya jumɛn s'a ma là je suis d'accord mais an ye Faransi ka mɔgɔ gɛn o gɛlɛya ayi o bɛ na ni hɛrɛ de o ye hɛrɛ dɔrɔn de mais hali o sanction min filɛ n'an kuman'o kan fasoden jugu de bɛ se ka sanction in gɛlɛya Jalo e ye diɲɛ fɛn jumɛn k'e b'o sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn n'u nan'o de don an kunkolo la ka na maliyɛn yɛrɛ fakun an ka démocratie nana ka denmisɛnninw fakun u tɛ sɛgɛn ka ko ɲini an filɛ nin an ye wulu bɔ pour que ka cɛ san yɛrɛ ka mansɔnkɔrɔ baara kɛ ka wotoro pousser an tun tɛ maloya n'o ye an bɛ doniw dan kun an b'an ka baw ka fɛnw kɛ an ma kalan yɛrɛ kɛ lafiya yɛrɛ kɔnɔ parce que o de jɔra anw na ko n'i ma sɛgɛn ka fɛn fɛn ɲini i tɛ nafa sɔrɔ o la e m'a ye bi ne dabali bɛ to ka ban hali an na n'a fɔra ko fu mɔgɔw bɛ girin mais fu tɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛ fɔ ko fu dɔ de ka wari b'a kɔfɛ grand frère bɛ to ka fɔ ko n'i ye fu ye yɔrɔ o yɔrɔ ko ɲɛnɛminɛjan don ko ɲɛnɛminɛjan b'a kɔfɛ mais anw yɛrɛ nin fuko in nana kɔsa in na de sinon maliyɛn ni kun ko fu mɔgɔ ci tɛ taa mais sigiɲɔgɔnya ni fɛn kɔnɔna la an bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ mais kana fɔ ko fu tɛ yen dɛ donc tout simplement hɛrɛ ni hɛrɛ dɔrɔn de bɛ yen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma dɔrɔn an k'a dɔn k'a fɔ ko la liberté a des prix o prix o tɛ dɔwɛrɛ o ye i bɛ sacrifice caman kɛ mais sacrifice kɔfɛ hɛrɛ mun bɛ yen i b'o de lajɛ mais i yɛrɛ bɛ sɛgɛnni min kɛ i b'o o den kɛrɛfɛ. Chéri ya macaroni ka di dɛ ni macaroni lakika ye pastaroma ye alkamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma a nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ awɔ Pasta Roma nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ ko nama lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mana ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana an balimaw hali bi ka sanga ni Faransi lasigiden gɛnni ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔ maa dɔ bɛ yen maa min yɛrɛ ye kodɔnnaba ye min ye ɲinini caman kɛ Mali ko yɛrɛ la ale fana ye dantigɛli kɛ ka sanga ni wulikajɔ in ye a ye min fɔ an ka jango siraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ kunnafoniya ni an tun sigilen don k'a kɔnɔ parce que fɛn min don ni siran tɛ comme kɔrɔlen tun bɛ tɛ anw fɛ yan ko kɛta don parce que Faransi ye taabolo min ta ka jɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma diplomasi n'i y'a fɔ diplomasi ka kan na dɔgɔyama laban de don mais dɔgɔyama min don mun tɛ diplomasi dɔn u b'a fɔ a jɔra Mali ma parce que a fɔra k'a jɔ Mali autorités de ma mais an yɛrɛ diplomate gansan yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni Malien ni bonba bɛ Faransi yɛrɛ kan parce que a bɛ comme ni i initiera jo la fɔ jo tana ni a tana ni a tana ni n'i ye nin kɛ nin fɛn tɛ sabati bolo n'i ye nin kɛ nin tɛ sabati ni mɔgɔ ko ko ale o domaine professionnel ye mais n'a banna ka o fɛn kelen mun interlé k'olu kɛ i b'a fɔ ko non ko nin t'an ka fɛn dɔn nin ye accident mɔgɔ ye bon lediriya ni ka daminɛ Macron depuis longtemps nin t'a fɔlɔ ye o lediriya ni parli tile laban ninnu na ani Macron yɛrɛ y'a ye n'a da wulila da yɛlɛ a b'a fɔ ko gentil mais pourtant yani entre guillemets gentil nin ka na olu nana Faransi ka mɔgɔ fɔlɔ min sigi o tun b'a fɔ ko autorité de transition donc depuis yɔrɔ maliyɛnw kan ka faamuya fɛn min b'a kɔrɔ Sékou Touré dɔw fan bɛɛ ye ko n'i ye tubabu ye ko a ɲɛ tɛ dɛ i ka ɲɛmɔgɔ kan k'i k'a dɛmɛ o kɔrɔ k'a bɛ ka e lafasa mais ni tubabu ye k'i ka ɲɛmɔgɔ mɔmɔ kunkolo la k'a ɲini k'i débarrasser a la a y'i janfa ka ban donc Faransi kan ka mun faamuya sisan plus olu b'a essayer k'u bɛ an ka ɲɛmɔgɔw dɔgɔya plus anw bɛ wuli ka an ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ n bɛ fɛ maliyɛnw ka nin minɛ comme waati kurunin ko tɛ dɛ waati kunkurunin ko tɛ nin ye baara yɛrɛ daminɛlen de parce que fɛn wɛrɛw bɛ yen min donna in kɔrɔ n'u b'o lamɛnw la Itali ni yɔrɔw la sisan an yɛrɛ ɲinan ko bɛna kɛ semaine nouvelle ye mais an ka diplomasi n'an ka ɲɛmɔgɔw ka décision ye nin ye k'a jira Faransi la k'a fɔ ko n'u bɛ kɛlɛ fɛ anw pɛrɛlen don kɛlɛ bɛ tɛ marifa ci ye Faransi yɛrɛ y'a faamuya ten n bɛ fɛ k'o jira maliyɛnw na mɔgɔ si kana siran n bɛ se ka kan nin tɛ kɛ gansan Faransi b'a dɔn ko mina anw sera ka ɲi kɛ o
sinon an bɛ yan depuis san joli mɔgɔ ma nin ko la ni enquête ye ka nin kɛ ko mɔgɔ man fari jigi de ka farin hakilima tɔw b'a faamuya ni mun m'a faamuya ni mun bɛ hakilima kɛrɛfɛ o k'i ma gɛrɛ la o bɛ n ka kuma kɔrɔ f'u ɲɛna olu n'an ye 72 heures d'o ma est-ce que olu bɛ se ka bɔ 72 heures kɔnɔ minɛn min b'u bolo déjà n'u labɛn cogo parce que i ka question mɔgɔ caman sigilen don ko o jaabi kɔnɔ tuma caman an tɛ bɛn n'a kuma la an tɛ ɲɔgɔn faamuya la an ka laɲini yɛrɛ de n y'o de fɔ n ko journaliste français ka ɲininkɛlaw o ye an ka ministre des affaires étrangères ɲininka an ka kokan ko jamana kokan fɛn ɲɛnabɔ ministre n'o ye Ablaye Diop ye a ko a t'a fɔ a si ma k'a tɛ kɛ diplomatie la n'o fɔra ɲɛna ko karisa aw bɛna nin kɛ wa a m'a fɔ an tɛna kɛ a bɛna fɔ an ma kɛ a b'a fɔ ko bon a kɛcogo an t'a fɔ a si ma ko kare o kɔrɔ ko an t'a fɔ k'a si tɛ se ka kɛ donc o kɔrɔ ko a bɛ dépend ni ne ni e cɛ la an bɛna bɛn mun kan an bɛna ɲɔgɔn faamuya ou bien an tɛna ɲɔgɔn faamuya donc diplomatie la o kɔrɔ de k'a bɛ se ka kɛ n yɛrɛ bɛ se k'a fɔ a fɔra contexte min na o kɔrɔ an bɛ se ka kɛ ou bien fo aw ye fɛn d'anw ma ou bien fo ni aw ye fɛn yira n na min b'a to an b'a yira n ka kɛli tɛ anw nafa bon ne dun b'a dɔn Faransi tɛna se ko o fɛn yira anw na mun na parce que i bɛ ka force mun fɔ nin force ninnu yɛrɛ de ye terroriste ye force ninnu yɛrɛ nakun de ka terrorisme anw de bolo terrorisme don n bɛ to k'o de fɔ tuma bɛɛ anw ɲɛna terrorisme don anw ɲɛna guerre civile anw ɲɛna fagali don Faransi ɲɛna 100 Faransi bɛ continuer ka nin kɛ ale ka mɔgɔ tɛ sa la o anw de ka mɔgɔ bɛ sa bon an fana tɛ jate anw ye pion de ye anw ye pion de ye politique yɛrɛ kɛrɛ bɛ tɛ surtout géopolitique donc n'an bɛ fɛ san k'an yɛrɛ la kisi an bɛ wuli de ka dɔ kɛ si t'a kɛ si ye diɲɛlatigɛ i wolola don min i mana lafiya kama dɛ i nana kɛlɛ kama mɔgɔninfin yɛrɛ bɛ bange par moment du terme hali bangetɔ o ye kɛlɛ fɔlɔ de i b'a ye hali César bɛ kɛ den min na i bɛ taa ye n'a bɛ kɔrɔbaya a ka bana ka ca ka tɛmɛ min bangela bange condition normale la bon mɔgɔninfinya fana bɛ ten n bɛ k'a fɔ misaliya de ma maintenant n'an ka ɲɛmɔgɔw sera ka nin kɛ déjà fɛn dɔ de kosɔn u y'a kɛ jigiya dɔ de bɛ u y'a kɛ mais jigiya o dafa o ye anw ni aw de ye maliyɛn bɛɛ farafin bɛɛ komi anw ɲɛ b'a la bɛɛ jija a kun tɛ ko Asimi cɛ ka ɲi nin bɛɛ ye koyi parce que Asimi bɛ ka baara min kɛ par ricochet a bɛ bɛɛ nafa finman bɛɛ farafinna dɔrɔn yɛrɛ tɛ donc e k'a fɔ maliyɛn à partir d'aujourd'hui n ko dɔn de daminɛna fo ka kɛnɛ bɔ n y'o de fɔ n ko Faransi ma deli ka furu sa hɛrɛ kan donc an ye furu sa demande fɔlɔ la don mairie la donc an b'a lajɛ sisan a k'a dɔn k'an sɛbɛ don k'an tɛ segin fiyewu o kɛra a bɛ ma jigin parce que hɔrɔnya t'u fɛ yen anw de b'a fɔ ko an ye nin kɛ est-ce que bɛna se ka segin bilen o ye hɔrɔnya bɛ yɔrɔ min na hɔrɔnya t'u fɛ n'u ka intérêt sisan a bɛ ni ɲɔngari Asimi ye yan aw bɛ tila ka mɔgɔya kɛ mais nin waati nin fɔlɔ an b'a fa dɔn an yɛrɛ la de Asimi kelen tɛ dɛ maliyɛn bɛɛ Asimi tun kan ka min kɛ a n'a ka mɔgɔ o y'o kɛ donc an ka Asimi sisan an ni olu ani africain bɛɛ n bɛ se k'o ladilikan de di maliyɛnw ma sisan décision k'a tila tuguni k'a Asimi n'a ka mɔgɔw fo nin décision na mɔgɔ ni Mali tin b'a dɔn n'i ye patriote ye comme télé la tuma caman t'o permis sinon mɔgɔ min yɛrɛ nin kuma gɛlɛya ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye Segu Tunkara ye n ko n dala la bi fa bɛ don a la Tunkarakɛ la donc n delila k'a écrit k'a fɔ Mali ani a ɲɔgɔnna caman bɛ n wele n ko a sabali t'a bɛɛ kɛ n'o k'a ka suma n ko a bɛ na i y'a faamuya Asimi ka équipe nin équipe ɲɛnama don koyi kunkolo kan ka baara min kɛ o mɔgɔw bɛ yen fanga kan ka baara min kɛ o mɔgɔw bɛ yen mais aw bɛ fɛ ka kɛ teliya sugu min na sur le temps réel a tɛ kɛ ten commandement militaire b'a fɔ ten ko la stratégie est bonne mais c'est le terrain qui commande i mana plan tigɛ cogo o cogo i mana bɔ baara la réalité b'a ka tiɲɛ dɔ yiri la i bɛ obligé k'i adapter o la o de ye Macron jɛn o de ye Pardi jɛn o de ye Le Drian jɛn ko la stratégie de l'adaptation la géo-adaptation ou bien l'adaptation géopolitique ou bien diplomatique c'est-à-dire ni nana réalité min sɔrɔ i ɲɛfɛ i bɛ bɔ n'o fɛɛrɛ de donc n bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka tila k'an ka vraiment gouvernement fo nin décision na k'a fɔ an pɛrɛnnen don an bɛna assumer ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana an balimaw Mali magobatigiw ka soba min bɛ yen n'a bɛ wele ko patronage Mali a wulikajɔ n'i y'a baaraw ta k'a lajɛ a ɲɛmaya a bɛ sama la maa fila ni ɲɔgɔn cɛ min ye Mamadu Sensi Kulubali ale ni Jaji Baye o wulikajɔ n'i y'u ta k'u lajɛ a kɛra sababu bɛ min ye an ka kiiri tigɛlamaw ye n'o ye avocaw ye olu ye kunnafonidilaw wele ka barosigi kɛ ni u ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni nin wulikajɔ in ye a wulikajɔ n'i y'u ta k'u lajɛ Mali magobatigiw min ye jagokɛlaw a dɔgɔdɔgɔnin fara a kumaba kan a bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ nin sira de fɛ n'i y'a wulikajɔ ta k'a lajɛ nin yɔrɔ kofɔlen
jamana wagadenba a jɔyɔrɔ fana bɛ a giriyali la. Avocat ye min fɔ ka sanga ni patronat ka gɛlɛya ye an ka jango siraw lamɛn. Kiri jaje se t'a la, Mamadu Sisi seko t'a la, anw yɛrɛ seko t'a la. Voilà, donc dɔwɛrɛ tɛ jaje Mamadu Sisi ka élection attaqué. Mamadu Sisi fana ye jaje ka élection attaqué. Bon, ni élection attaquera, tribunal de décision rendue et puis tribunal de b'a ka décision fana rédigée. Tuma dɔw la décision est rendue, mais ça prend du temps avant d'être rédigé. Comme a rédigé à ma main, a rendu en octobre. Bon, on y a rédigé sur la terre 2 semaines, 3 semaines environ. Donc maintenant, ça va au niveau des impôts, avait enregistré, après on a enregistré, on avait dit avocat une notification. Et on a encore 2 mois devant nous, ni notification qui era avocat ou appel ou pour 2 mois qu'on a. Nous de panasisa dossier de la cour d'appel là avec beaucoup de 4 mois mais on y a appel que Amadoni Mamadu Sisi Gambo appel que vous marquez. On y a appel d'Abnaka. Je ne sais pas dire avocat mais on a tous le temps pendant 2 mois pour que appel que. Oui, tribunal y a fonctionnement que jouer quoi. Retard nous souvent c'est dans le fonctionnement même l'organisation même judiciaire qui fait ça. C'est pourquoi nous-mêmes dans les réformes on a dit il y a certaines décisions nous aimerions que décision do ka dans niveau de la quoi décision do be no obe o shiga a fait na obe ta obe siga ta faut pour suprême na tlagas aka gelengwa donc décision do be no na se kata rapidement. Par exemple les élections qui se font au niveau de législatives, les présidentielles et tout ça aux décisions qui les na tara par la Cour constitutionnelle où il y a un banni. Bon, maintenant, nous sommes devant une juridiction de droit commun et ni élection qu'il y a les voies de recours qui peuvent se faire et les voies de recours pour les décisions suspendues quoi. Pour une décision suspendue, il faut juridiction minga keflana, fulu fanaka ke, odato ça prend du retard. Bon, retard ni dans ce pays, retard ni fin chamamba là quoi. Même l'organisation judiciaire, on se marre retard là. Ika nyinigali anya bara damne abetoko ku flabo fo saba. Anya wele ni kene kelenka hakilna mumbe mali kenyere barakela bolo jamana demeli la gela mumbe jamana kono anyo hakilna o jano kase ambe mali kenyere barakela secteur privé ka barala amajo depuis le 12 octobre 2020 fobi fenga kanga ke wala sa mali kenyere barakela na fuma ko secteur privé ngosega jamana deme ambo barala ay do fara chesrika jamana nyemo président de la transition ye wele bla malien bema kangan tege di ñogoma anyan tege bo ka fo Mamadu Sese naka équipe moye mukana an jerana yu kana nga bureau be fa ñoga an jerana be malika seka deme mais yanu ko ke wika anyini ka partenaire ou l'Afrique ka opinion nationale ni internationale ka mo l'Afrique ke comme ni patronat flabé ambe mu fawe amuye kuna fondi lawe bali kono ani malikoka ni kuna foni fe fora mo fe jamana yoro la ay na patronat la mo mu be awol de patronat ni mo ni fe ma ke patronat la o te patronat ka kuma kay anya la kolosi ni clé flani na halibi mo do be we ka nga internet adresse uta ka lettre ci amma ka tlaka SNPM antetita ka sabeni kala ko sempen côté ante o kele bala ambe maliko de la maliko de koso sino hale o yere abe fuma ko usurpation de titre maître Péa mais amma kele bolo wulo la ambe ka tasma ni ka faga mali ke yere barakelaw ka seka mali deme ni ngilay kono ni aye jamana be tanye soro busu bagaw secteur privé mo olu de be jamana tla olu de be barake ka impôt sara jamana ka seka tanye ni embargo in kono la an cesir leno dongo do ambere nona dongo do ambe hakri jabola am se ka mali président ni aka gouvernement ani mali nyamo deme chodi wala sa mali ka boni gele akoro ambo barala so modena akumbala ni conférence de presse bana reno were bambolo ambe ka barake ka mali nyamo deme donc bara majo barat na jo mais aka do ko lafili bawo de be équipe mi Mamadou Sese naka équipe mo anya fu ku kana nga barake umana ay daele to bela ay ci dew blakata ko na nga barake umana ube ka latie wala saka mo la fi donc désormais ni korobi conférence de presse koro ka nogo ko bela malien beka blakuna depuis le 12 octobre 2020 jadje naka mo en chess le no ambe barala mali kono ani mali koka secteur privé wala yoro ambe hakli lay ka jabi sorola donc aka ñinigali flanay muye groupement professionnel ko kumay ni anya ye conférence de presse la ko groupement professionnel ko kubina élection organisée amba yira amba ñefo malien be ani jemo be groupement professionnel sima yamaradi mo shima
k'i ka foyi kɛ patronat texte CNPM texte tɛ o yamaruya di o kuma ta kɔnɔ groupement professionnel u bɛ t'u sigi ka liste kɛ k'a fɔ ko nin groupement ni nin groupement nin fɔ o groupement mɔgɔw bɛ t'u kama k'a fɔ ye ko cɛ tɛ donc u bɛ ka mɔgɔw tɔgɔ fɔ k'u bɛna kuma mɔgɔw tɔgɔ la o tɛ cɛ ye ne ye groupement professionnel dɔ la an ma mɔgɔ si yamaruya k'u k'an ka groupement tɔgɔ sɛbɛn mais tuma bɛɛ n'u ye liste kɛ an b'an ka groupement tɔgɔ y'a la Barazi Amar Touré ale ye Gao patronat président ye a sigilen filɛ maître kɛrɛfɛ groupement professionnel caman ba mɔgɔw filɛ sigilen don a ka ca ni mɔgɔ caman ba ye u bɛɛ bɛ yan mɔgɔ si ma yamaruya di mɔgɔ si ma u bɛ ka mun fɔ ka lettre sɛbɛn k'a ci yɔrɔw la ka mɔgɔw ka kunnafoni di yɔrɔw la ko groupement professionnel ko ten mɔgɔ si ma yamaruya di mɔgɔ si ma wa sariya foyi tɛ se k'o kɛ n'o b'a to u b'o kɛ groupement yɛrɛ dɔw bɛ ɲini ka na ci ni nin baara nin ye ani bɛ nin kuma min fɔ groupement tɛ se ka réunion kɛ bilen parce que u bɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ye fɛn fɔ ko ka ci dɔw da k'u ka taa élection wɛrɛ kɛ mɔgɔ si ma o yamaruya di maître y'a fɔ a ka kuma la Jadje a n'a ka équipe ani Mali groupement professionnel bɛɛ patronat groupement professionnel bɛɛ an dalen don Mali sariya la an dalen don Mali kiiritigɛlaw la tant que kiiri bɛɛ ma tigɛ k'a ban foyi tɛ se ka kɛ. nin ko in daminɛna sisan san 1 ni kalo 5 an yɛrɛ wulila ka taa se ministre ma a kibaruyaw la je crois que ni nin ma gɛlɛya mun don an ka jamana développement la t'o bɔ a la parce que ni kan kɛra fila ye a kɛra cogo bɛɛ n'i ka partenaire don dɔw bɛ kuma dɔw fɛ dɔw bɛ kuma dɔw fɛ mais an kɔni b'a dɔn kan mun bɛ yen bi n'o bɛ patronat représenté o ye Jadje ka kan ye n'o bɛ patronat la yan o siège bi yan mais an bɛ welewelemada mun kɛ k'a jira k'a fɔ kɛlɛ tɛ yen CNC ka kan Jadje ka kan a bɛɛ bɛ liste bɛɛ bɛ groupement de kɔnɔna la n'o ye patronat ye an ka président mun fɔ jɔra welewelemada mun kɛra ne kɔni bɛ mun fɔ an bɛ mun kɛ kɛlɛ la ka taa tribunal la ka taa don o don kuma la ka don o don ni conférence presse kɛ o ka kɛ baara la u kana an k'an bolo di ɲɔgɔn ma san 4 ou bien san 5 de mandat ye ni san 1 ni tila bɛna kɛ kiiri la retard de don jamana mago bɛ fɛn wɛrɛ la bi mun tɛ kɛlɛ ye jamana sɛgɛnna kɛlɛ la san 10 kɛlɛ bɛ sen na ne kɔni ta ye welewelemada de ye k'a fɔ kiiri ka kɛ tiɲɛ kan mais an yɛrɛ dama ko de don n'an bɔra yan ne bɛ kuma Jadje ka côté la mɔgɔ min bɛ kuma CNC ka côté la i b'a sɔrɔ aw bɛɛ bɛ groupement wɛrɛ kelen kɔnɔ aw bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin kana kɛ sababu ye ka farali wɛrɛ kɛ jamana bɛ crise kɔnɔ jamana wɛrɛw t'a fɛ k'an ye CEDEAO ko k'u bɛ an ka yɔrɔ datugu o don an ma rencontre dɔ la opérateur ko n'i bɛ ka fɛn san Faransi ko Faransikaw b'a fɛ jamana minnu ni embargo bɛ an n'olu cɛ u b'a fɔ k'u ka minɛnw minɛ yen de o ma kɛlɛ wɛrɛ b'an kun kan mun tɛ nin sokɔnɔ kɛlɛ ye ne kɔni bɛ welewelemada mun kɛ presse ka ko o mɔgɔ ye je sais que médiation caman kɛra avocat y'a ɲɛfɔ an tɛ se ka don olu kɔnɔ la partie juridique mais hali bi qu'on met la balle à terre an ka hinɛ jamana in na mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ jamana fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan hali bi jamana bɛ se ka bɔ nin problème kɔnɔ cogo min na nin kiiriko ninnu ka ban patronat ka to patronat kelen in na an ka élection wɛrɛ kɔnɔ n'an ye si sɔrɔ peut-être dans 3 ans élection wɛrɛ bɛ kɛ n'a ka di mɔgɔ min k'i présenté o ye ne ka welewelemada ye o ye jamana kama ye jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u mago bɛ apaisement na k'u mago bɛ dɛmɛ na dɛmɛ tɛ kɛ kɛlɛ kɔnɔna la dɛ. Salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. An bɛ foli belebeleba di maître Badja ma a n'a a ka avocat kulu tɔw an b'u fo u ka cɛsiri la Mali kama président Barazi Touré an b'a fo kosɛbɛ an bɛ dantuma fo groupement professionnel fɛn fɛn nana yan an b'u bɛɛ fo aw ye kunnafonidilaw ye an ka foli belebeleba bɛ d'aw ma aw ka kunnafoni fɔ patronat bi Jadje a n'a ka équipe olu de sigilen bɛ yan ka baara kɛ justice bɛ sen na tant que justice baara ma ban anw de bɛ yan donc ni mun bɛ kunnafoni fɛn fɛn ɲini ni fɛn fɛn fɔra k'o ye patronat kunkanko ye n'aw ma mun faamu aw bɛ na aw bɛ mɔgɔ sɔrɔ yan mun bɛ kunnafoni d'aw ma an b'aw fo aw ka lamɛnni la an bɛ dugawu kɛ vraiment ala ka jamana basigi Mali gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ kɛnyɛrɛ baarakɛlaw de bɛ se ka gɛlɛya wuli kɛnyɛrɛ baarakɛlaw de bɛ wari labɔ ka baara kɛ ka wari lajigin faso kɛsu kɔnɔ ni ala sɔnna ma an bɛ o baara la an bɛ segin a kan komi Dantuma y'a fɔ cogo min na an bɛ welewelemada kɛ Mamadu Sɛnsɛn Kulubali a n'a ka équipe mɔgɔw u ka na da yɛlɛlen don bɛɛ k'a lamɛn u ka na da yɛlɛlen don an ka baara kɛ Mali kama Mali ko kama an pɛrɛnnen don ka fɛn bɛɛ kɛ nka yan'an ka wuli ne bɛ fɛ an k'an ka kuma laban kɛ an ka wuli k'an jɔ ka une minute de silence kɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya mun bɛ Mali kɔnɔ depuis 100 ans mɔgɔ o mɔgɔ n'i tora a la a kɛra civil ye o a kɛra tenitigi ye o a kɛra maliyɛn tenitigi a kɛra jamana o jamana n'o ka mɔgɔ de sara Mali kɔnɔ Mali kunko la an ka wuli ka dugawu kɛ ala ka lahara sɔnsuma ye ala ka jamana basigi. An balimaw min ye M5 RFP ye o jɛkulu ma olu fana ye kibaruya lase k'a jira k'a fɔ min ye bɔliba ye olu bɛ ka o labɛn bɔli min kan ka kɛ nin kalo in yɛrɛ kɔnɔna na a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye min ye Faransi ye k'a jira k'a fɔ
a bɛ ka taa cogoya min kɛ Mali kɔnɔ olu fɛla tɛ. Ale ni Una u fɛlata fɔ ka sanga ni jamana yɛrɛ mara ta cogoya ye. Ka sabu kɛ hakilina laɲini min bɛ olu la, o de ye ka se ka finitigilakaw dɛmɛ, mara ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la, jamana in ka se ka bɔ ni degun kɔnɔ. N'i y'a wuli ka jɔ baaraw ta k'u lajɛ, Jamil Bitar ale jɔyɔrɔ ka bon bi M5 RFP kɔnɔna la, ale ka kɔrɔfɔw bɛ a la. Seereya minnu sɔrɔla o la an ka jangolu fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ko kura tuguni ka a sababuya kɛ Mali ye jamanaba de ye. Maliyɛnw anw tɛ fitiriwale ye ka wele bila Mali cɛ ni muso, denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba, ni Ala ye juma nata yira an na, ni juma seli banna 14h Tour de l'Afrique la, an bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko Mali an n'an dafɛ jamana ninnu k'anw de bɛ ba la, ko anw de bɛ fa la. Ko CEDEAO ni UMOA kɛlen bɛ ka ɲangita min ta k'a ɲɛsin an ka jamana ninnu ma, ka sababuya kɛ mɔgɔw min b'u kɔ n'o ye nanzara jamana ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi bɛ manipulation min na pour que population bɛ degun, population bɛ tɔɔrɔ, ko anw bɛ bɔ k'a jira diɲɛ na k'a fɔ ko peuple malien ani an dafɛ jamana ressortissants ko k'a jira diɲɛ na k'a fɔ ko jamanadenw ko de sisan ko an b'a kɔngɔ to an yɛrɛ la k'a fɔ ko an fara, ko anw ko an danbe a n'an ka yɛrɛma hɔrɔnya k'an t'a falen foyi la, ko an ka autorités bɛ baara min na bi, ko autorités ninnu bɛ anw ka ci de la, bɛ ci min na k'a fɔ ko ci in bɛ taala sira min fɛ, ko o sira ko a ka di anw ye bi, a ka d'an ye sini, ko an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ bi, an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ sini, ka sababuya kɛ u ko Mali, anw ko Mali. Donc vraiment k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ni nin kɛnɛ in, ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ se ka kɛnɛ in sɔrɔ, i kan sama duwawu la. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ kɛnɛ in sɔrɔ, i kana saliya, k'a sababuya kɛ mɔgɔw de y'u ni di nin kɛlɛw kɔnɔna na. Mɔgɔw wulila Burkina, mɔgɔw wulila Laginɛ, mɔgɔw bɛ wulila Niger ni Senegal bi, ani Côte d'Ivoire ani jamana tɔw la. Donc k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko farafinna, ko anw de ye kelen, ko diɲɛ avenir k'a bɛ jouer farafinna de. Donc ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma, tɔnko tɛ k'a fɔ ne bɛ nin tɔn na, n tɛ nin tɔn na, o tɛ. An ka bɔ, anw de bɛ ba la, anw de bɛ fa la, anw de ye sinji kelen ye. N bɛ segin a kan tuguni, mɔgɔ si kana ɲigin yɛrɛ la. Ɲigin yɛrɛla ye mun ye? Hali n'i tun bɛ fili kɔnɔ, n'i y'a dɔn bi k'a fɔ ko e bɛ fili kɔnɔ, ko e bɛ bɔ fili in kɔnɔna na, tu es la bienvenue. Donc vraiment kɛrɛnkɛrɛnnenya n b'a ɲini commune 6 ressortissants bɛɛ lajɛlen fɛ, surtout la jeunesse, ni y'aw ka ko ye, a y'a jira diɲɛ na k'a fɔ ko yan ye commune 6, ko aw bɛ kɛnɛ in kan, ko kɛnɛ in k'a bɛ wasa. Donc Tour de l'Afrique a bɛ farafinna de kofɔ, a bɛ farafinna min kofɔ nin ye, ne b'a dɔn ne dalen b'aw la parce que ne yɛrɛ sigiyɔrɔ, ne ka baarakɛyɔrɔ, ne sigiyɔrɔ ye commune 6 ye, n b'a dɔn aw bɛ se min na. Hakɛto bɛ kuma in na, wasala. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo, mɔgɔ minnu bɛ k'an lamɛn, mɔgɔ minnu bɛ k'an lajɛ, an bɛ maliyɛn cɛman n'a musoman bɛɛ fo, mun bɛ Dekayi à Kidal, mɔgɔ b'i sigiyɔrɔ la, n'i b'an mankan sɔrɔ, an ka foli bɛ se bɛɛ ma. An bɛ an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fo, minnu fana yɛrɛ hakili sɔrɔ k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan davantage, hali ni bɛɛ mobiliselen don ka transition in soutenir, mais minnu fana hakili sɔrɔ k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan, ni jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ na, ni Laginɛ b'o la, ni dugu caman b'o la, n tɛna bila bɛɛ tɔgɔ fɔli la, ka fɛ bɛɛ ka bɔ, ka Asimi soutenir, ka Choguel n'a ka gouvernement soutenir, ka CNT soutenir, mɔgɔ k'i bolo bɛ jamana in appareil la sisan, k'a fɔ responsabilité dɔ confier len b'i la, an bɛ bɛɛ soutenir. Minnu fana tɛ jamana appareil kɔnɔ, n'u tɛ appareil administratif la, f'u ye kɛnyɛrɛyew ye, f'u ye bololabaarakɛlaw ye, f'u ye jagokɛlaw ye. I bɛ domaine o domaine na, i bɛ secteur o secteur la jamana in kɔnɔ, ne ye jamanaden où que tu sois, an bɛ ci bila bɛɛ lajɛlen ma. Spécifiquement, ne yɛrɛ bɛ domaine mun kɔnɔ, ni bagan baaralaw b'o la, parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ l'élevage, Trako c'est le 3e secteur économique du Mali, mais anw yɛrɛ b'a kɛ premier secteur ye parce que a kɛra togo o togo les produits de l'élevage, i kɛra togo o togo don dɔ i b'a consommer. An b'a bila bɛɛ ɲɛ, mais n'an ye jamana ka classement n'an tor'o kɔnɔ, c'est la 3e, l'élevage est le 3e secteur économique, an bɛ se k'a minɛ o kɔnɔ. Donc baarakɛlaw, élevage mɔgɔw, golo baaralaw, artisan, mɔgɔ kɔni ye maliyɛn ye, bɛɛ de welelen don
place de l'Afrique là, tour de l'Afrique là, Jumado les 4, an ka taga mouvement ba in soutenir, ka rassemblement ba in kɛ, k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ an sudelen don, k'a yira kɛrɛfɛ jamanaw la k'an sutenen don, k'a yira Afrique ni Europe ni Asie ni Amérique la, mɔgɔ bɛ ka siga jamana in ma k'a fɔ ko jamana in ko transition in ma ɲi, mais u k'a dɔn k'a fɔ an kɔni ye ɲɔgɔn minɛ. An b'o appel lase bɛɛ ka na an ka mouvement ba kɛ, an ka mobilisation ba kɛ, ka yira anw de ye kelen, an kan ka to ɲɔgɔn kɔrɔ. Tubabu filɛ nin ye, hali n'u fililen don u bɛ ɲɔgɔn minɛ, mais pourquoi pas anw fana africains tɛ ɲɔgɔn minɛ an ka tiɲɛ kan. N'an kɛra an fɛ mɔgɔw bɛ k'an fɛ, n'an kɛra an fɛ an bɛ diya mɔgɔw ye, n'an kɛra an fɛ an dɛmɛbagaw fana b'a dɔn k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ, an ninnu kan ka dɛmɛ, mais n'an ye ɲɔgɔn labila an dunbagaw ye, ça va poser un problème. Donc ne kɔni ka foli ye ani ka appel ye k'a lase bɛɛ lajɛlen de ma, bɛɛ k'i mobiliser vendredi le 4 an ka ɲɔgɔn sɔrɔ tour de l'Afrique la. Merci beaucoup. Kulubali, i ka teli bi dɛ, yani min? N bɛ taa agence Kuba Voyage la. Kuba Voyage wa? Awɔ. O tuma na e ma kibaruya duman sɔrɔ wa? Kibaruya duman jumɛn? N balimakɛ, agence Kuba Voyage san 2 tɛmɛnen kɔfɛ gɛlɛya la hiji ani umra ko la k'o sabu kɛ coronavirus ye. Agence Kuba Voyage bɔra k'a ka umra contrat sɔrɔ Saudiya ɲɛmɔgɔw bolo min b'u yamaruya ka umra labɛn san 2021 san 2022 n'u k'a ma ko umra famille, ko wa u bɛna di sɔngɔnna sɔngɔ min ni a ka nɔgɔ kosɛbɛ k'a sabu kɛ waati yɛrɛ ni a cogoya ye. Ka sanga o ma, Kuba Voyage bɛ kɔnfa kelen bɔ aw ye kalo o kalo, aw bɛna taa loger hôtel luxe de kɔnɔna na Medine ani Makan. Wa ɲinɛ umra u kelen bɛ k'a kɛ sigiyɔrɔma 2 ye. Sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye maa minnu bɛ taa tile 10 kɛ, sigiyɔrɔma 2nan o ye minnu bɛ taa tile 15 kɛ. A bɛna kɛ Makan ani Madina ni ɲɔgɔn cɛ. Wa sɔngɔ ninnu bɛ to senna fo ka se avril kalo tile fɔlɔ ma san 2022. Kunnafoni duman min bɛ da o kan o de ye k'a fɔ Kuba Voyage ka kɔnfa fɔlɔ o sela Saudiya jamana kan ka ban, olu bɛ u ka umra baaraw la, baasi tɛ umraden sinin na. Ni Ala sɔnna ma o cogoya kelen in na kalo o kalo kɔnfa kelen o bɛ bɔ ka i kunda Saudiya jamana kan Kuba Voyage tɔgɔ la. Agence Kuba Voyage yɛrɛ a bɛ sɔrɔ min? Agence Kuba Voyage bɛ sɔrɔ Bamakɔ Kura avenue Mamadou Konaté la place OMVS. Ni yen bɛɛ ka jan maa min ma i bɛ se k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele u ka nɛgɛjuru sira kan. O de ye 20 22 19 06 walima 71 24 24 24 wala 64 56 56 56. Min bɛ da o kan o ye sunkalo umra ka taa se san 2022 hiji tɔgɔsɛbɛ baaraw fana bɛɛ sen na. Ka wari dɔgɔdɔgɔnin sara o dayɛlɛmɛ bɛɛ lajɛlen ye agence Kuba Voyage ɲɛmɔgɔyaso ko Ala ka taga segin nɔgɔya. Tawakkalitu ala Allah, tawakkalitu ala Allah, tawakkalitu ala Allah. Basila bi sɔgɔmada in na don kibaru an bɛna a bila yan, an bɛ foli di an lamɛnbaaw ma. Radio minnu ni ɲɛta bɛ baara kɛ Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan, an bɛ a cakɛlaw bɛɛ fo ka tila ka a lamɛnbaaw bɛɛ fo ni waati in na. Don kibaru laban an bɛ Laji Kulibali ani Ibrahim Sisoko fo Badalabugu. Foli ni waliɲuman dɔ an b'a di Tanti Sadio Kante ma Misira. Ka groupe Lana Fourniture maaw fo Dibidani na. Musa Jabi, Ibrahim Jabi, Abdoulaye Jabi. Ka Bajan Kulibali fo, ka Jorubo Kulibali fo, ka Abdoulaye Jabi fo, Layi Dukure Badalabugu an b'a fo. Foli ni waliɲuman dɔ an b'a di Ba Sukona ma Bankɔni na, ka Ba Tigana fo Kalabankura, ka Usman Jabi, Mamadu Jabi, Altine Kulibali, Mamadu Kulibali, Korka Kulibali an b'olu bɛɛ fo Badalabugu, ka Dadi Sila fo Kalabankura, Kasim Kante commandant Ɲamakɔrɔ cité la, ka foli di Sise Konte ma Sabalibugu kɔda la. Waliɲuman dɔ foli an b'a di Setu Jalo ma fo Jalakɔrɔji, Yusuf Jabi Ala ma hinɛna la Badalabugu, a furumuso 2 Bayi Jabi Mayuma Dukure an b'olu fana fo, ka Bintu fo fana fo Bako Jikoroni sugu la an bɛ ne yɛrɛ buramuso fo Fatumata Sise n'ale jɛgɛ feerela ye ani sɛ feerela an b'u fo. Waliɲuman dɔ foli an b'a di Fode Sise ma Ɲamakɔrɔ, complexe scolaire La Touré Kalabankura ACI an b'u fo. An ba Kadija Traoré, Cheikh Mamadou Dumia Ɲamakɔrɔ an b'a fana fo. Ka foli ni waliɲuman dɔ ka di fo Kɔrɔnfɛ dugu la o kulomana ni waati na an b'u bɛɛ fo. Ka ne bɛnkɛ fo Madu Traoré Waraso, an balimaw
an ka nafila sun na an ka nafila siriw la an ka duwawu kɛ jamana ye an ka duwawu kɛ jamana ye jamana in ka se ka bɔ bolo la waleya minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka basigi ni hakilisigi la sabati Mali kɔnɔ ala ka waati wɛrɛ yira an na adamadenw bi bonya ni ka tila ki jɔya tawakalitu alamani bonya dɔgɔya si to kɔ tawakalitu o kɔsɔn mun ye jigi